record. Okay, guys, in this topic, we will learn about sequence. It is arithmetic and geometry and some further understanding that you haven't learned in Sec 3. So when we know about arithmetic, we know about, we will learn about the difference, right? Arithmetic is talking about difference and geometry is talking about ratio. So they share the difference formula as well. So for the arithmetic formula, the UN is equals to U1 plus, right? Unit N equals unit 1 plus the difference bracket and subtract 1, right? Why it is subtract 1, I will tell you later on. I will just do the recap or review or backtrack for the previous topics. And the sum of n sequence, sum for sum of first n sequence will be n over 2 times u1 plus d bracket n minus 1 close the bracket. Okay, sorry for the red color. And ratio, what is the geometry sequence? Geometry sequence is un equals u1 times r to the power of n subtract 1. And the Sn will be u1 times r power n subtract 1 over r subtract 1. And you will learn this later on. Okay, so this is only the preface, the beginning, the intro here. You can use an or u. I prefer use u. Un equals u1, right? And the difference, d is the difference, r is the ratio. Ratio is the multiplier. So how about if it is division? If it is division, the r will be 1 over r. As simple as that. Okay, this is for the formula of finding the nth term, an, right? For arithmetic and geometric. Okay, and add 5, add 5, add 5, add 5. And on the bottom side, you times 5, times 5, times 5. So the R will be 5. Okay, this is the common ratio. Again, this is the common ratio. Yeah. And the sum of arithmetic sequence and series. So this is the arithmetic. So Sn, the sum of n term. So determine the sum of the following sequence here. So for on the right side. So you just simply put the formula. Okay. So Sn equals n over 2 a1 or u1, I just write u1 plus un, right? Or you can use either on the bottom side. It's the same, right? Because un is equals to u1 plus d bracket n minus 1 or n minus 1 bracket d, up to you. So you can change Sn equals n over 2 u1 plus, right? un plus d bracket n minus 1. It's the same, right? And n over 2 bracket u1 plus u1 is 2 times u1 plus d bracket n minus 1. Right? So this will be two equal formula that different in the derivatives as well. Okay. Only the difference on how do you treat the un in this case. I prefer use un again, un. I'm not using an. It's for the sake of uniformity. Okay. Determine the sum of the following. The sum of the following sequence. So this is the unit 1. So unit 1 equals -2. The difference will be 5, right? Because -2 to 3, you add by 5, you add by 5, you add by 5. So the difference is 5. So how do you find the Sn? Oh, we have only 1, 2, 3, 4, 5 numbers. So U5 equals 18, right? The fifth unit. As simple as this. So n equals 5, of course, because we have 5 terms. 5 terms. This is the last terms. Last term. And then D is the difference. Right? You can use the formula and then put the first term. Okay. So to find S5 will as easy as 5 over 2 U1 -2 plus UN is 18. So you just put on the first formula is enough, right? So 5 over 2 times 16. Okay, 40 then, right? Because this is 8. 8 times 5 is 40. 40. I think I said 14. 40. 40. That's all. I think this is quite simple. And let's see for the next topic. Next slide. In the sum of geometric sequence, you have to memorize the formula. Finite geometric sequence is like this, or you can write Sn equals U1 times R power n subtract 1. You can just switch this, right, over R minus 1. It's the same. Or if you want, if you're not familiar with this formula, you can just write like this.
U1 times 1 subtract R power n over 1 over n. 1 minus n. This and this are two definitely same thing. Yes? U and A is the same ya. UN and UAN is equal. Ya, samain aja. Nggak pakai A. Kenapa? Biar nggak ribet. A1, A itu pusing lah. Biasanya unit. A itu apa? Kan kalau U kan stands for unit kan. Right? Kalau S itu sum. Right? Unit of nth term, right? Sum of first n. Ya, jadi kita pakainya U aja. Biar lebih enak ya. Ngerti ya, Anto? Ya. Oke, sip. Nah, ini kalau as infinite geometric sequence. Oh, ini infinite berarti dia cuma formula aja. U1 over 1 minus R psi. Gak usah diapa-apain lagi nih. Ya, if it is infinite geometric sequence with the R is in between -1 until 1. Right? Gitu aja. Kalau dia makin lama makin gede ya infinite sequence infinite. Don't have sum. So if the R is more than 1, kalau lebih dari satu ya dia lebih makin lama makin gede kan. If you add infinitely ya dia bakal jawabnya infinitely juga. Oke, okay. Yes? Tadi bedanya yang 1 min R sama R min 1 apa ya? Oh, oke. Okay. Good question. Belum jelasin ya. Yang bedanya apa sih sama ini? Ya, Rn minus 1 over R. Sebenarnya kalau di teorinya sama aja. Tapi biar lebih gampang, to make it more easily to understand, how do you differentiate between this? Nih, yuk ingat ya. Kalau ini, nggak usah pakai bracket di bawah sama aja. Kalau yang atas, for the R is more than 1 or R less than -1. Kalau dia R-nya gede, misalnya R-nya equals 2, 3, 4, and so on. Terus R-nya or R equals -2, -3, -4, and so on. Dia pakai yang atas. Buat gampangin aja sebenarnya. Tapi sebenarnya pakai sama aja nanti hasilnya. Cuman bedanya ya agak-agak ada minus-minus. Nanti kita coba bikin kok, tenang aja. Ya. Kalau ini buat apa? R is fractional, or it can be in between. Wait, I want to erase this first. Good question by the way, nanti ada kok soalnya kayak gitu. -1, R1. Ya, R-nya ini fractional, yang with the numerator less than its denominator. Right? Jadi yang misalnya 1/3, 2/3, 4/5. Tapi kalau 5/4, udah langsung ambil yang di atas. Gitu. Soalnya more than 1, right? Kalau dia numeratornya lebih gede dari denominator. It has to be less than. Numerator is less than denominator. Jadi seper-seperan gitu, atau 2/3 atau 3/4. Pokoknya in between -1 until 1. Ya. Understand, Alicia? Yes. Oke, good. Thanks for the question by the way. Biar lebih lihat. Nah, ini yang term of quadratic sequence with the second different constant. Nanti saya kasih contohnya. Ini juga kalau nth term of cubic. Saya nggak mau jelasin ini karena ini udah dikasih mentah ya sih, udah ada mentahannya nih. I will give you start from the scratch. Mulai dari 0 ya. Yuk kita lihat ya. I will stop the sharing. I will share the new one here. So, how do you make sense of this? Kalau misalnya, ya kalau yang tadi kan ini single arithmetic ya, single arithmetic. Oke, kalau single arithmetic dia kan gampang, dia single apa namanya, single difference atau difference-nya first layer difference namanya, first layer D, D means difference. Yang tadi misalnya -5 terus kalau nggak gini deh 10 7 4 1 -2 -5 blah blah blah, it's called a single layer difference because the difference is already -3 in the first layer, right? So you can use the regular formula. What is the regular formula? UN equals A plus D bracket n minus 1, right? As simple as this. This is called single arithmetic. So we say that the other arithmetic, double arithmetic now. Pay attention. Ini baru ya. Sekarang fokus. Double arithmetic. If double arithmetic, for example, 2, bentar. Saya mikir dulu. Yuk lihat. Fokus ya. Lihat pelan-pelan ya.
You bisa tahu nggak rules-nya apa? What is the rule? What is the pattern on this case of double arithmetic? Tambah 2, terus tambah 2 tambah 1, terus tambah 2 tambah 2. That's right. Or plus 2 plus 3 ya. Plus 3 plus 4 plus 5 and so on. Bener, Wishley. Tambah 2 tambah 2 tambah 1 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 3 tambah 2 tambah 4 and so on. But ini masih belum arithmetic, right? Arithmetic means you have to find the constant. Ini second layer udah constant dia. Jadi perhatiin. On the second layer, right? So the formula won't be as easy as this. Oh, sorry, ini bukan E ya. Saya kebiasaan pakai E sih. Ini harusnya U1, right? Dulu jadi ngajarin di sekolah nasional pakai E karena gampang. Ya udahlah, nggak apa-apa, ikutin. So kalau ini nggak bisa pakai U1 plus bla bla bla. Ini rumusnya. UN A times N square plus B times N plus D. Plus C, sorry. Nah, ini. Karena ini double arithmetic. If double arithmetic, you square the N. Jadi AN square plus BN plus C. That's all. And what you can do now is try to mine the basic formula. Try to go back to its basic formula for the double arithmetic rule formula. So first thing first. Maksudnya fokus pertamanya. N-nya 1. Kalau N-nya 1 berarti dia punya ini berapa? 2 sama 3 gitu ya. Kita mulai 1 dulu. Dia punya UN berapa? A times 1 square, right? Saya bikinnya mendatar dulu ya. If N equals 1, if N equals 2, if N equals 3. So if N equals 1, so the U1 is A times 1 square plus B times 1 plus C, right? And if U2 equals A times 2 square plus B times 2 plus C. And U3 will be A times 3 square plus B times 3 plus C. And you can do the workings. Saya bikin agak bawah biar enak. Use the blue color one. U1 equals A times 1 square A plus B plus C. That's it, right? And then jadi yang pertama A plus B plus C. Next term ini U1, ini U2-nya berapa? Oh, oke, dapat 4A, right? 4A plus 2B plus C. 4A plus 2B plus C. And U3 ini 9A plus 3B plus C, right? This is the first term, and the first layer will be you subtract kan, right? You kurangin kan, 3A minus B, benar gak? 3A plus B, right? Difference-nya ini 5A plus 2B. Ya, ngerti ya? Kalau you bingung gini caranya, kurangin aja ini sama ini biar dapat first difference-nya. Jadi 4A plus 2B plus C, you kurangin sama A plus B plus C, you subtract, you will get 3A plus B. Yes, Anto. Itu 5A plus 2B atau plus B? Plus B, thank you, Anto. Ya, plus B ya, kurangin ya soalnya. 3B minus 2B plus B. Okay, thanks. And this is the first layer, right? This is the first term, ini layer 1, ini layer 2. Layer 2 berarti kurangin lagi kan? 3A dong, 2A kan? Beres kan? Right? Nah, sekarang ini compare. Ini saya nggak punya tempat cukup ya. So, single arithmetic buang dulu. Coret, karena memang nggak kepake. Terus mau naikin ininya nih. Lihat ya. Naikin dulu. Iya, mantap. How do I naikin? Oh, pakai ini. Naikin dulu ya. Sekarang ini bisa compare, guys. Ini lihat comparing ya. Ini juga copy dulu sini sebelah kiri. Ininya dulu ya. Iya. Nah, saya pindahin dulu ke sini. Yuk perhatiin. Perhatiin ya. Yang sama yang mana? Ini. Sama 2A. Right? Terus yang kuning. Ayo sel. Ini sama ini. Right? Jadi ada layernya nih. Termnya tadi 2, 4, 7. Oke, berarti yang I use the blue color. Blue. Ya, ini. Sama ini. You see? You can do something good.
Pakai E aja lebih enak dilihat. Yang mana ya, Dennis? U1-nya ya. Iya, jangan diganti kebiasa denger pakai dia ngomong yuk aneh Oh, banget. Gini, karena gini, Dennis, ada E di sini. Ini jangan ganti-ganti lagi biar nggak bingung lagi kan. Ini ada E di sini. Which one is the A, right? Hati-hati ya. Ya, pakai U1. Makanya U1 itu udah paling common lah, udah paling enak. Oke, lihat lagi ya. Pertama yang paling gampang the green color. So the green color will as easy as this. 2A equals 1, right? Kan sama tuh. 2A equals 1, berarti A-nya half. Wih, piece of cake. Terus yang yellow, ayo kasih kuning tua. Ya. Yang yellow 2 equals atau 3A plus B equals 2. 3A plus B equals 2, right? 3A plus B equals 2. 3 times 1 over 2, 3 over 2 plus B equals 2. So B will be, nggak muat, men. Bikin di samping aja. Wait. Yellow ya ini ya. 3A plus B equals 2. Nah, yang bikinnya agak ya, kelihatan. Nah, gini aja. Oke, 3A plus B equals 2. So 3 times half ya 3 over 2 ya. Langsung aja ya masukin ke sini kan. Oke. Plus B equals 2. B equals half. Ya, lagi ya, kebetulan sama aja. Kebetulan aja, nggak harus sama ya, guys. Ini juga sama. Terus yang blue, 2 equals A plus B plus C. Gampang. 2 equals A plus B plus C. Taruh di sini. 2 equals A plus B plus C. So, 2 equals half plus C. So, what is the C? 1. Gampang ya? Dah. After that, you can find the general formula for any terms. Jadi, UN equals A half N square plus half N plus 1. Yuk coba buktiin. Kalau N-nya 1, kecilin semua nih, biar lebih enak. Okay, you can prove then. How about if the A is equals to 1? Kalau A equals to 1, N equals 1, urutan pertama ya. U1-nya berarti berapa? Half times 1 plus half times 1 plus 1, right? 2. Sama ya. Coba ini maunya yang lebih ekstrim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. U6 coba taruh. N equals 6. Berarti U6 berapa? Half times 6 square plus half times 6 plus 1. Berapa ya? 18 plus 3 plus 1. Benar kan? 22. Udah proven. Jadi kalau you ditanya, U2000, udah piece of cake. Lu tinggal masukin ke sini. Ya. Ini general formula that covers up all the sequence. Ini yang double arithmetic. Nanti triple gimana? Nanti kita coba lihat lagi ya. I will send this to you later. Santai aja. Ini pasti dikirimin kok. And also we have the recording. Ya, so santai. Pokoknya kalau double arithmetic formulanya udah mentah, nggak bisa diapa-apain ya ini. Ya, nggak bisa diapa-apain ya. Pasti harus begitu. You cannot compromise that formula. Okay, because it's double. So double arithmetic means you have to square the n at first. Okay, berarti kita udah bisa skip yang ini. Ya kan? Nah, ini ya. Jadi bisa di skip dah. Sama kan 2A, 3A. 2A berarti ini 3A plus B, lu tinggal masukin 3A plus B-nya di sini kan. Ini 3A plus B. Sama ya, persis banget nih, perhatiin. Jadi ini ada step of thinking-nya daripada you hafal begini, stres lu. Capek lu. Ya, I better provide that. Nah, kalau you mau hafal sekarang terserah. Udah tinggal masukin. Oh, ternyata caranya begitu doang. Oh, it's quite simple. So the second difference, the constant difference will be 2A. Atasnya 3A plus B, atasnya A plus B plus C. Dari mana sih dapatnya A plus B plus C? Dari sini, guys. Oh, dari sini ya. Nih. Right. U3-nya 9A ya, di sini tadi ya. Tuh. A plus B plus C-nya dari U1, terus ini tinggal dikurang, dapatnya ini. Terus di subtract lagi dapatnya 2A as a constant term. Right? Jadi don't think too hard about this. How about triple then? Nah, triple agak panjang, guys. Nah, triple gini, rumusnya sama caranya. The formula is same. Ini double dulu ya, kita coba bikin solutions. Tadi apa, guys, yang pertama? Nah, ini udah mulai masukin formula daripada pakai cara yang tadi saya jelasin. What I did is only for the sake of understanding the formula. Ya, ini berarti 2 equals, yang tadi pertama 2A, right? Ini 3A plus B. Make sense? Ini A plus B plus C. Udah,
Lihat ke sebelumnya ya. See, 2a, 3a plus b plus c for any kind of term, for any kind of sequence. Yang penting dia second layer gitu. Second difference is constant. Ini penting. Ya jadi hafalin daripada diturunin kayak gini guys. Coba lihat. Dia turunin begini, buang waktu panjang. Tapi ini harus dipelajarin juga. How to-nya. Jadi ya nanti tinggal dihafalin yang ininya doang. Right? Udah. Jadi ini yang second layer, first layer, and the term itself. Let's try. Oke, kita coba bikin ya. Wait, how do I resume R? Resume. Find it. Oke, ini coba ya. Kan udah ada A plus B plus C 4. 2A equals 2, 3A plus B equals 3. Ya udah, tinggal masukin dulu. So first thing first, yang the easiest one. 2A equals 2. So the A equals 1. Right? Done. This is for the second difference. Tick. And the first difference, the blue color. 3A plus B equals 3. So 3A plus B equals 3. 3 times A-nya udah ada, tinggal di substitute. 1 plus B equals 3. So the B equals 0. You get it? Now the last term, the last sequence, A plus B plus C. Ini yang oke, saya kasih warna merah. Second difference. First difference. Right? And the black one, the sequence itself. A plus B plus C equals 4. A1, B0, C equals 4. So C equals 3. Done. So what is the formula? The formula you have to remind, UN equals, memorize, AN square plus BN plus C. So the UN will be 1N square or N square itself. Taruhlah biar lebih enak. Plus 0N plus 3. So the UN will be N square plus 3. Coba aja kita buktiin. Sir, Yes? jadi ini tinggal input-input aja. Ya, betul. Tapi kayak salah ya? Bentar, ada yang salah nih. Wait. A plus B plus C-nya 4. C-nya 3. Kalau U1 square plus 3, benar. Saya pikir kok 7 tadi. So kita proof dulu, yakinin dulu ya, U1 equals 1 square plus 3. Ya udah benar kan, 4. U2 equals 2 square plus 3. Ya, 7. Udah, kebukti, udah pasti. Yang ditanya apa sih? Hah? Nggak ditanya apa-apa. Ya udah, cuma disuruh bikin rumus doang berarti ya. So you only have to find the formula. Oke, tapi kalau ditanya find, misalnya pertama nih, find UN. Nah udah ini E-nya. Oke, sekarang B. U9 misalnya. Ya udah taruh. Kalau U9 gimana ya? Oh ya udah. B U9 equals put the NS9, N square plus 384. Oke. That's all. Kalau ditanya ya, ini kalau ditanya, copy paste dulu deh biar lebih enak. Ini dikirim di WA. Dimasukin dulu ya. Misalnya ditanyanya UN ya udah pakai formula. Oke, bentar taruh di mana tadi? Wait, bukan. Now, let's try to do next. How about third layer? 3 layers. Wah, capek nih kerjainnya ya. Again, kalau 3 layer, you pakai cube. Nggak mau lihat ini. I want to give you the basic formula again. This will take some time to understand, but it will make me not guilty to give you only the formula. So ini namanya third layer atau tadi kan second arithmetic. Ini triple arithmetic, double arithmetic, now triple arithmetic. Oke. Sekarang saya mau bikinnya gini nih. Coba lihat ya. Kayaknya sih lebih efektif lihat. Tadi kayak terlalu bolak-balikin mundur sana sini. Misalnya gini ya. Wait, saya harus mikir angkanya dulu ya. Sabar ya guys. I want to pause the meeting. Okay, now let's try to do this number. I will make it a bit smaller font, tapi harus lihat dulu ya. For example, sequence-nya 3, 4, 11, 27, mendadak langsung 55, and nggak jelas. Nah, gitu ya. Nggak jelasnya itu agak ribet. So, kita cek dulu.
sequence-nya gimana guys? Ah yaudah tinggal ditarik. Ini +1 ya. Oh baru +1. Tiba-tiba +7. Lanjut lagi +16. My goodness. Gimana nih caranya? Lanjut lagi +28. Tes. Ini baru first layer guys. Ini first layer. First tadi dia pakainya warna apa ya? Warna merah. Oh, oke. Udahlah bodoh. Yang penting first layer gitu ya. Second layer coba. Second layer saya kasih warna lain ya. Second layer. From 1 to 6, 6. Ini 9. Lah, masih belum second layer kan. Kalau second layer simple aja. Ini berapa? 12. Oh, the third layer udah mulai constant. Lihat ya. Third layer dia udah mulai constant. +3 +3. Oke, jadi kalau disuruh lanjutin bisa dong, +15 terus atasnya lagi. Nah, if we do the third layer, if we found that the triple arithmetic sequence, it has to be UN equals AN cube plus BN square plus CN plus D. Ya, harus. So, you pinggirin UN equals AN cube plus BN. Bentar, saya bikin yang lebih rapi biar enak banget lihatnya. UN AN cube plus BN square plus CN plus D. Right? And then U1. U1 berarti apa? Ya, A times 1 square, 1 cube plus B times 1 cube. Ya udah, U1 equals A plus B plus C plus D. Right? U2-nya. U2 apa? A times 2 cube. 2 cube berapa? 2 cube 8 kan? Berarti 8A plus B plus C plus 8A plus 4B 2 square plus 2C plus D. U3. Capek, guys. 27, right? 3 cube. 27A plus 9B plus 3C plus D. U4. Kenapa 4? Soalnya we have 4 unknowns. Since we have 4 unknowns, we have to put 4 variables. U4. 64A plus 4 square. 4. Done. Right? So, the formula will be, yuk urutin. Kecil-kecil aja nih. A plus B plus C plus D. Terus bawahnya apa? Kan ini 8A ya. Terus U3-nya 27A plus 9B plus 3C plus D. Unit 4-nya 64A plus 16B plus 4C plus D. Ya. So, ini baru UN-nya. Terus ini first layer-nya. What is the first layer? The first layer is, subtract this. 7A plus 3B, wait, 7A plus 3B plus C. Bener nggak? Yuk coba lihat. Bener ya, 7A plus 3B plus C. Terus, next sequence-nya, berapa nih? 19A plus 5B plus C. D-nya hilang, pasti ya. 19A plus 5B plus C. Bener ya, 19A plus 5B plus C. Oke. Lanjutin aja nih, berarti ini berapa nih? Harus semuanya complete. 64 minus 27 kan, dikurang semua ya. Berapa guys? Tolong dong. 64 kurang 27 berapa? 37 plus 7B plus C. Done. Baru first layer, second layer ya hitung lagi. Yang green ya, pakai warna hijau. Second layer. Subtract. Right? Nah, ini berapa? 12A plus 2B. Done. Ini 18A plus 2B. Done. Third layer udah lihat, udah constant dia. Tinggal satu dia. Third layer. 6A. Right? 18A minus 2. Yuk perhatiin yang ini. Kita compare sama si ini. Sama ya. Yang ini, yuk coba lihat di sini guys. Sorry agak ini sama sih. Terus yang ini sama ini sama. Ini sama ini. Selalu sama for any formula. Ini sama ini sama ya. Oke. So, what we can do now is trying to solve this slow but sure. Mulai dari mana? Oke, kita kecilin lagi ya, nggak muat soalnya.
Yang mau nanya ya. Ini derivatifnya. Kalau you mau hafal, tapi ini caranya biar gampang dulu gitu. The yellow with the yellow. 3 equals 6A. Nah, taruh. Jadi kita bikin satu garis kosong dulu ini. Ya. 3 equals 6A. So, the A equals half. Keep. Terus yang kedua, yang green. Wait. 6 equals 12A plus 2B. Ya, slow but sure. Ingat, slow but sure. 6 equals 2A plus 2B. 6 equals 12A plus 2B. A-nya udah ada. Ya, 6 equals 12 times half plus 2B. 6 equals 6 plus 2B. So, B equals 0. Right? Keep lagi. Jangan diapa-apain lagi. Now, the blue color. Yang blue. Kita coba lihat lagi ya. Ini 1 equals 7A plus 3B plus C. Masukin angkanya jelek, tapi kita masih bisa bikin. 1 equals 7A plus 3B plus C. So 1 equals 7 times A, 7 times half, right? Plus 3 times 0 plus C. So 1 equals 7 over 2 plus C. So the C will be negative 5 over 2. Ya, tinggal dikurang aja. Dan how about D? D tinggal dimasukin lagi. D yang terakhir kan ini. 3 equals A plus B plus C plus D. 3 equals A plus B plus C plus D. So 3 equals half plus 0 plus negative 5 over 2 plus D. And then 3 equals, ini kan 2 ya. 2 plus D. Negative 2 plus D, sorry. Setengah kurang 5 per 2, min 4 per 2. Oke, negative 2 plus D. So the D will be 5. After you do this, so you can gain the formula. What is the formula that you gain? Sorry, I mepet lagi. So the formula will be this. Half n cube plus 0n square. Yes? Itu yang B kenapa bisa 0? Itu kan 2B. Iya, tapi kan 6 minus 6 0. Ya nggak? Oke, pelan-pelan. Lihat ya. Jadi 6 minus 6 ya 0 equals 2B kan? Right? B-nya 0 dong. Ngerti ya? Oke. Halo? Iya, oke. Oke, sip. Nah, negative 5 over 2n balikin ke atas, jadi si n. Ini tuh lebih gampang dari formula yang kuno. Plus D, plus 5. Ya udah, berarti formulanya kita bisa simplify lagi. UN equals n cube over 2 minus 5n over 2 plus 5. Udah, biar lebih enak aja liatnya ya. Biar ya, kalau lu mau begini nggak apa-apa sih. Cuma begini juga nggak apa-apa. Tapi zero-nya ya anggap nggak ada gitu. Oke, ini formulanya. Kalau ditanya U20 berapa ya taruh aja ke dalam. Ya, n square-nya hilang. Sebenarnya ada, bisa nggak ya? B-nya bisa kebetulan aja nggak ada. Ya, that's it how you do the examples. Now, what next is to memorize. Nah, sekarang yuk tinggal hafal. Jadi ini 6A, 12A plus 2B, 7A plus 3B plus C, terus A plus B plus C plus D. Kalau you lupa, bisa pakai ini. Oke, ini yang triple. Yang susah apa sih? Ngafalinnya tahu? Ya, ini. Third difference. Nah, ini kan 6A, kerja ke atas, kerja ke atas, kerja ke atas. Nah, sekarang ini gimana nih? Ya udah. Berarti kan ini langsung ketahuan nih, guys. Ini 6A, terus atasnya 12A plus 2B ya. Tulis dulu. Nggak pernah hafal. Terus yang atasnya lagi berapa? 7A plus 3B plus C. Yang atas pasti A plus B plus C plus D kan? Oke, kita list down dulu. 6A equals 12 untuk yang third layer. So A equals 2 simple. Terus masukin yang kedua. 12A plus 2B equals 18, right? Yang kedua nih, layer 2. Nggak bikin ke bawah, bikin ke samping. So 12 times 2 plus 2B equals 18. So 2B equals negative 6 ya, soalnya 18 minus 24. Ya, so B equals negative 3, keep. Terus yang ketiga, yang atas, 7A plus 3B plus C. Ini udah fix ya, nggak pernah berubah ya, si ininya nih.
Ini fix banget nih. Oke, equals 10. Ada 7a, 7 times 2 plus 3 times negative 3 plus c equals 10. Ini angkanya kebetulan bagus. Ya, 14 plus 8 minus 9, right? Plus c equals 10. So 5 plus c equals 10. So the c will be 5. And then yang terakhir, a plus b plus c plus d equals 2, right? A-nya 2, B-nya negative 3, C-nya 5, D-nya nggak tahu, equals 2. 2 minus 3, negative 1 plus 5, 4 plus D equals 2. So the D will be negative 2, right? So what is the formula? Ingat formulanya kan udah ada tadi, UN, AN cube plus BN square plus CN plus D, right? So UN equals 2N square, cube, 2N cube plus minus 3N square plus 5N minus 2. You ambil dari mana? Ambil dari sini. Pick from the A, B, C, D. Udah. This will be the formula. But if you are asked to find the formula of the 20th term or 50th term, you nggak usah bikin panjang, nggak usah ulang-ulang terus. Nah, gini aja caranya. Ya. So if you are asked to find U15, you may insert here as N equals 15. Okay, that's it. I will share the screen as well to you. I'll share the files. Okay, now in this diagram, okay, let's try to do the IGCSE question. So the sequence below shows small black and small white square. The black square is given 5. Ya pertama 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5, terus 13, 25. Berarti lihat ini tambah berapa? Plus 8, plus 12 kan? Berarti ini plus 16, right? Langsung aja ketahuan. Oke, kita coba bikin. Number 1, disuruh complete the diagram. Ya udah kalau complete diagram, for each diagram, how many more black squares are there in the white squares? Yuk tinggal lihat aja ininya. Setiap diagram bedanya 1 doang, guys. Right? Karena kan lu lihat, kayak papan catur aja. Yang atas 5, ini tengahnya 4 sih. 5, 4. Ini pasti minus 1, subtract 1. Right? As always. So write down the expression the total number of black and white squares in diagram and later. Later ya. Kita lihat satu. How many more? Oke, A jawabannya. Black equals 1 more than white. Gitu ya. You mau tulis gitu boleh. 1 more than white. Ini IGCSE masih simpel ya. B, complete the diagram for diagram 4. Oh, gampang. Kita lihat. Ini kan plus 3, 5 to 13 plus 8 plus 12 as follows. Ini juga sama ya, plus 8 plus 12. Ya udah nggak usah pikirin yang black dulu dah. Plus 12 berarti ini plus 16, right? Because plus 4 plus 4. Plus 16 becomes 31. 41, right? Plus 16. Ini plus 12 plus 8. Ini juga sama ya, tinggal kurangin satu ya udah 40 langsung. Nah, sekarang yuk lihat yang ketiga, yang row 3, row number 3. Total number of black, white, and square. 3 square, right? Ini 5 square, 7 square. See, ini kan tambah 2 ya, berarti lain square. 81 pasti. Ya. See, you lihat, ini kan ada 3 lapis nih, 3. Ini 5. Ini 7. Ya udah sisanya 9. 9 square, 81. Okay. So the answer is 81. Done. For question B, kita taruh di sini. Write down for the total number of black and white square in diagram N. Oh, diagram N-nya berapa nih? Lihat, unit 1 dia 3 square. Diagram ini ya, diagram yang total number of black and white, berarti yang ketiga. Sih, yang ini ya. Bukan yang ini, bukan yang ini. Dia nggak minta. So, part C gampang aja. Kalau 1 jadi 3 square, 2 jadi 5 square. Lah, gimana nih jadinya? Oke, jadi perhatiin lagi. Berarti kan ini 9, ini 25, ini 49, ini 81. Adding value-nya berapa ya? Let's try to calculate. How many level?
plus 16 plus 24, right? Plus berapa nih? 32, right? Ini plus 8 plus 8. Thank God. Ini cuman 2 level. Ya. Berarti yang 2 level, hafalannya yang mana, guys? Yang 2 level yang di sini. Coba lihat ya. Only 2 level. Double arithmetic. So, ini 2A, ini 2A, 3A plus B, A plus B plus C. Udah, taruh. 2A, 3A plus B, A plus B plus C. A juga nggak hafal loh, kalau disuruh hafal. Ya. Yang mana sih tadi? Oh, itu yang sebelah. Nah, ini. Nah, yang ini langsung. 2A. Ini kan A plus B plus C. Ini kan tadi 4A plus 2B plus C. Masih nggak hafal loh tadi. 3A plus B, ya. Nah, ini dia. Oke, hafalannya. So, 2A equals 8. So, the A equals 4. Formula ingat ya. UN, AN square plus BN plus C, soalnya dia double. Okay, and then after A4, you get 3A plus B equals 16. So 3 times 4 plus B equals 16. So 12 plus B equals 16, B equals 4, done. And then A plus B plus C equals 9. A plus B plus C equals 9. Yang ketiga, yang terakhir nih ya. Jadi tinggal ambil, hafal rumus yang sebelah kirinya nih guys, yang biru-biru ini nih. Yang I kasih, nih. Ya ini harus hafal. Oke, next. A plus B plus C equals 9, so the C will be 1. Done. So what is the formula? UN equals AN square plus BN plus C. Done. Oke, beres. Ya, B udah ada di situ. Oke, next. Yang nggak ngerti tolong tanya ya. Yang penting apa? Masukin rumus formula. Susah-susah gampang. Salah di sini. Okay, let's try to do next. This second meeting. Second meeting ya udah nanti aja. Nanti second meeting belakangan ya. So ini second meeting belakangan. Kita tadi stop sampai situ. Tapi kalau mau kerjain, ayo kita kerjain deh ya, nanggung. Waktunya masih banyak banget sih guys. Oke. Jadi next meetingnya kita tinggal discuss homework aja. Ya gitu aja ya, deal ya, biar enak. Masih ada waktu banyak banget soalnya guys. Masih baru 48 menit. Oke, sampai 12 lah ya kira-kira. Oke, let's try to do one by one ya. Next to term and the end term of following. Yaudah, next to term kan pertama yang 1A, 3, 7, 11. Piece of cake. Plus 4, plus 4, plus 4. Ya udah, 1, 2, plus 4 lagi ya. Single arithmetic, piece of cake, 23. So the UN will be, ingat, U1 plus D bracket N subtract 1. UN, U1-nya 3, plus the difference is 4, right? And subtract 1. So UN equals 3 plus 4N minus 4. Pakai yang rainbow multiplication. So UN equals 4N minus 1, selesai. Number 1 masih gampang. Number 2 yang agak ribet kayaknya deh. Jadi coba lihat, perhatiin aja. Oh, enggak ding, gampang. 2, 6, 18, 54, bla 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 bla. To collect to the next two terms, ini kan enak kali 3 ya. Oh, berarti geometric masih piece of cake kali 3, 12, 162 times 3, 6, 486. Udah, terus formulanya gimana? Kalau dia ini kan formulanya apa? Formulanya geometric sequence ya. Geometric sequence berarti UN U1 times R power N subtract 1. UN, U1-nya 2 udah pasti ya, U1 nggak pernah berubah. R-nya 3, N minus 1. Udah selesai. Gini aja. Kalau you mau lebih mantap lagi, jadi gini, 2 times 3 power N over 3 power 1, right? Ini kan minus means powernya jadi kebagi. 2 over 3 times 3 power N. Same thing. Depend on what you want to do. Now yang C. Nah, yang C agak kompleks. Kenapa? Soalnya dia bukan times 2, dia bukan juga
plus. Ya, ini mungkin double atau single atau triple kali ya. Kita coba lihat ya. 2, 4, 8, 14. Yuk perhatiin guys. Kalau ini dikali 2, bener nggak? Bener ya? Oh ini kali 2 konstan. Oh, kagak loh. Ini kali 2 harusnya 16, tapi dia 14. Oke, berarti nggak bisa. It's not about the geometry. It's about plus 2, plus 4, plus 6. Oh, thank God. Lagi. Plus 2, plus 2. Apa nih? Double arithmetic. Double arithmetic formula will be UN equals AN square plus BN plus C. Ini double. Because it has double layer. Remember, the last part will be 2A. Ini 3A plus B. Right? Ini A plus B plus C. Bener nggak? Gue masih nggak yakin, man. Ya, bener. A plus B plus C, 3A plus B sama 2A ya, diurutin. Udah, masukin. Kasih gini dulu lah. 2A equals 2, right? Ini yang pertama. So A equals 1. Keep. Yang kedua, 3A plus B equals 2. Ini 3 times 1. Berarti B equals negative 1. Right? Langsung aja ya. 3 kali 2 kurang 3. Gitu. And next, A plus B plus C equals 2. So, 1 plus minus 1 plus C equals 2. So, ini kan hilang. Berarti C equals 2. So, the formula will be UN equals AN square plus BN karena dia minus, oke, plus C. Kita simplify lagi, N square minus N plus C. Tapi kita lupa yang basic, man. Apa yang basic? Find the next two term. Ah, sorry, lupa. Tuh, next two termnya berapa? Kalau next two term sih nggak usah terlalu gimana banget ya. Yuk mau pakai rumus boleh. Tapi langsung manual juga nggak apa-apa sih. Langsung aja gini. Ya kan? Oh, udah. Jadi ini berapa? 22. Ini 32. Beres. Kalau ditanya, ini pasti ditanya. Kalau ditanya, udah jawab. Jangan cuma jawab yang bawah ya. Sorry, isinya lupa masukin. Tuh. Oke, ambilnya dari sini. Ya. Nah, gitu. Udah dapat deh satu soal yang exercise yang besok. Kita udah nyicil satu soal. Coba kita lihat lagi. Nah, formulanya udah ada nih guys, yang ini. Oh, gampang aja. Ini logik ya, ini logik abis. Coba lihat dah. Oke, ini logik banget ya. Find the 20th term, the formula of nth term udah dikasih. Lo nggak usah mikir-mikir yang lain-lain lagi, udah dikasih guys. So find the 20th term. Berarti tinggal di input aja. Jangan dicari pakai cara yang nggak jelas tadi ya. Langsungnya 20 plus 1, 2 times 20 plus 1 over 6. Gampang. So 20 times 21 times 41. Right? Ini kan 40 plus 1 over 6. 6-nya tinggal di ini. Aduh, jelek. Warnanya jelek. Ini 20 sama 6 by 2. By 2. By 3, 7. Jadi 70 times 41. So 2870. Itu yang A. Beres ya. Yang B. Wait, I give me one. Next, yang B. So the nth term of this will be n plus 2 plus 1 square. Yuk coba lihat ya. Yuk coba lihat, perhatiin pelan-pelan. Yang pertama kan 10, 17, 26, 37, 50. Ya, ini formulanya, semua ini formulanya. N plus 2 bracket square plus 1. Tapi dia minta write down the formula of nth term of sequence-nya sama loh. Tapi bedanya cuma dia mulai dari sini. Right? Sama persis. Cuman bedanya startnya agak geser satu. Berarti kalau geser satu, dia add 1 kan? So, you nggak usah cari pakai formula nggak jelas kemarin. Yang kayak tadi yang kita udah bahas. So, ini kan udah plus 1, berarti gimana kira-kira? Siklusnya ketambahan 1 kan? As always ya. Always ketambahan 1. Always add by 1. Always add by 1. Jadi, n plus 1. Plus 1-nya di sini.
Ya, ini ekstranya. Ya. Gitu. Terus square plus 1. Nah, how do you do this? Ya simplify aja. N plus 3 bracket square plus 1. Udah, coba buktiin kalau n-nya 1. Ya, kalau n-nya 1, un-nya berapa? 1 plus 3 bracket square plus 1. Bener dong? 4 square plus 1, 17. Oke, sesuai. Gitu. Ya, jadi ketambahan 1 gitu. Because itu apa kayak bertambah 1 ya, lu lihat dari sini. Switch 1. Shift 1 shift plus 1 shifting. Oke, ini copy lagi. I think ini udah mentok lah ya, nggak mau kasih tambahan lagi. Nanti aja belakangan. Next meeting lah baru kita discuss lagi Jumat. Ya. Coba deh lihat lanjut. Nah ini juga gampang guys. Ini kayaknya cuma nambah 2 terus ya, berarti Sir, dia, yes, Kevin? tadi untuk yang shift kenapa plus 1 ya? Nah, karena gini, kan dia awalnya mulai dari 10 kan. 10 itu kan unitnya 1, right? N2, N3, N4, N5. Ini jadi 1 sekarang setelah diganti ya. 10-nya dia dibuang, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Si 1 ini kayak apa? Kayak 2-nya dia kan? Bener nggak, Kevin? Oh, Berarti tambah 1 gitu. Kalau dia mulainya dari, misalnya kasih soal ini. Write down the formula of the nth term that start from 26, 37, 50, 65, and so on. Berarti shift-nya berapa kali? 2 kali kan? Berarti dari sini, dia tambahin 2. Nah, ini ekstranya. Ngerti kan, Kevin? ya. Karena dia ketambahan 2, geser 2 step ke samping. Kalau yang tadi, yang soal awal, geser 1 step ke samping. Ya, ini cuma 1 step kan? Right? Kayak ini kita lanjut aja deh, abisin. Nanggung banget soalnya. Kayak bisa kerjain loh, gitu. Yuk bisa kok, bukannya nggak bisa. Ini kan cuma tambah 2, yuk lihat. Tambah 2. Terus ini tambah 2 lagi. Ekstra 2 lagi. Ekstra. Ya udah, berarti ini regular arithmetic. Oke? Simple. Right? M equals, atau UN dulu dah kalau you bingung ya, UN. Kok A sih? Ini kayak Dennis. Juga kepikir sama kayak Dennis nih. Selalu depannya unit 1 itu A. Harusnya unit 1 ya kalau di IGCSE. Plus D bracket N subtract 1. Karena dia single arithmetic kan. Oke, berarti UN. U1-nya berapa? Tuh, udah pasti dong amount of triangles. D-nya 2 lagi ya. Sih. N subtract 1. Atau 2 plus 2N minus 2. Atau UN equals 2N itself. Terus diganti in terms of M. Oh, ya udah. M times equals salah. Number of small triangles, so n-nya diganti m sama dia, ya udah gampang aja, tinggal ganti-ganti doang ini. Ini kayak m, kan awalnya tadi kita pakai n, jadi triangle equals 2 times m. Udah selesai, tinggal di switch gitu ya. Next. Nanggung. Ini juga sama. Ini lebih piece of cake, guys. Enggak lebih piece of cake, tapi lebih kelihatan patternnya 1, 4, 9, 16. Berarti ini langsung 25. Ini langsung 36. Apa formulanya? Bukan aritmatik, bukan geometrik, tapi dia n square aja. Ya, dia double aritmatik sebenarnya kalau ditanya. Soalnya gini, guys. Tapi lu ngapain kerja capek-capek gitu loh. Ini kan masih plus 3, plus 5, plus 7, plus 9, right? Ini kan plus 2, plus 2, plus 2. Lu ngapain kayak gini? Orang bisa kelihatan langsung kan? Jadi, if you have the short way, don't do the long way. Ini 2A, ini 3A plus B, ini A plus B plus C. Cobain aja, pasti bener. Gitu. 2A, pakai warna kuning aja. Sorry. 2A equals 2, berarti A equals 1. And then ke sebelahnya 3A plus B equals 3. 3 times 1 plus B equals 3. B equals 0. Right? Soalnya kan UN equals AN square plus BN plus C. Terus yang terakhir, A plus B plus C equals 1. Capek lo kerjainnya. 1 plus 0 plus C equals 1. C also 0. After you get ABC, berarti UN equals
an square plus bn, salah. B-nya 0 kan, n plus c-nya 0 lagi. Lu ngapain? Mending udah tahu, udah gampang sama tuh, lihat. So, find an expression of n in terms of n, the small amount triangle. Okay, so triangle will be n square. Dia maunya n ya, udah ikutin. Triangle Q made of 324 triangle. So 324 triangles equals to n square. So n equals square root of 324. Jawabannya 18. Ya. Gitu. Oh. Gitu aja, nggak susah. Ya. Yang susah tadi, kalau misalnya nggak ada patternnya, you harus cari single, double atau triple sequence. Now, how about this? Kalau ini selalu kurang satu, lu lihat nggak? Lihat ya trapezium. Sama nggak sama kayak sebelumnya? Sama ya, tapi dia buang satu ya. Tapi ini tetap kalau you nggak kepikir sebelumnya, misalnya ini kayak, oh mentah-mentah dikasih begini. Oh, oke. N1. Tunggu, kasih warna kuning dulu. Ini 1, 2, 3, 4. Ya. Amount of triangle-nya berapa ya? Kan ditanya triangles-nya kan sih. Triangles-nya berarti ini 3, 1, 2, 3, 4, 5, 8. 8 plus 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti kira-kira dalamnya berapa nih? Langsung ketahuan kan? Plus 5, plus 7, ini plus 9 lah ya. Ini 24. Salah. Iya, 24 nih. Benar. Sih, kalau you lihat gini kan kayak nggak kepikir dong. Yuk, sih kepikir sih. Kepikir aja. N square minus 1. Soalnya dari tadi kita udah kerjain nih sebelumnya. In the previous question, ini kita cuma buang satu. Jadi n square terus kurang satu. Tapi kan kalau misalnya langsung dikasih gini nggak bisa. Ya. Misalnya kalau langsung nggak kepikir gimana ya? Kalau nggak kepikir tetap bisa kita kerjain. We still can do this easily. Let's try. Plus 2, right? So it is the double layer. Tadi keep dulu ya, n square minus 1. Ini formulanya udah dapet nih, udah ketahuan. Kita proof aja bener atau nggak? Okay, again, we look at the memorization. Ini 2a equals 2, 3a plus b equals 5, and then a plus b plus c equals 3. So a equals 1. Dibagi 2 aja gampang. So 3 times 1 plus b equals 5. So b equals 2. Ya. Oh, ini salah. Tuh kan, kalau pakai gini salah nih. Nanti lihat. Ini harusnya benar sih. Oh, enggak. Dia n plus 1 bracket square subtract 1. Kita coba lihat ya. Atau nggak usah ya. Jadi jangan pakai ini ya. Kita pakai cara, jangan intuitif. Pakai cara biasa aja. A plus B, A-nya tadi 1 ya. Jadi ingat, jangan pakai kayak tadi. Tadi salah. Nggak usah. Kita pakai cara kuno aja. Cara yang tadi kita udah diajarin. So, C equals 0. Oke, berarti UN equals AN square plus BN plus C. So, UN equals 1N square plus 2N. Right? Plus 0. 0-nya udah cuekin. So, UN equals N bracket N plus 2. Right? Coba, bener nggak? Kalau N-nya 1, berarti gimana? 1 plus 2 kan? 3 ya? Sama. Masih oke ya, 3 triangles. Sip. Berarti N-nya 2 times 5, 10. Bener lah ya? 2 times 4, sorry. Kan 2 tambah 2, 4. 10. 8. Nah, kebukti lah ya. How many small triangles are used to make trapezium 25? Berarti U25 yang ditanya. Gitu. Udah, hitung sendiri ya. Hitung sendiri dapat. Oke. Kita nggak usah pakai compare-compare lah ya. Pusing. So, berarti itu expression-nya? Yap. Itu berarti expression-nya itu kan in terms of T kan? Berarti apanya? N-nya yang diubah jadi T? Oh, trapezium T. N-nya diubah jadi ya UT equals T bracket T plus 2. Oke, thank you. Untung you ingetin. Ini yang lebih komplit ya. Saya benerin dulu. Thanks. Dia maunya T. Ya.
Next, udah selesai. Oke, besok kita berarti tinggal discuss homework ya sama IGCSE question. Yang penting you lihat videonya, nonton yang bener. Karena kalau you nggak nonton yang bener, jadi nonton yang salah deh. Ya gitu aja ya. Please nonton lagi, because it requires you a lot of thinking about this. Ini lebih susah dari topik sebelumnya, tapi oke lah. Yang penting you udah bisa. Oke.